अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु आपको आम रफ खातार ना एपाई तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया इ नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानक स्वागत। ए पृथ्वी एक रंगमंच, आमे सब अभिनय करुथिबा एक एक कलाकार। वर्तमान विश्व रे दुखर मुहूर्त भारी पाथेटिक लगी ए जीवनर समय, से समय पाथेटिक कोरोनार। आस आस हसी हसी ठिया हबा कोरोना आगरे। तेबे आजिर रफ खाता फर्दरे कोरोना को नहीं एकक अभिनय करुछंती श्यामपद चटर्जी। कृषकर आशा स्वप्न और भविष्य को नहीं आसी कुनी झिया संघमित्रा बेहेरा और स्वागतिका नंद। जानिछ आम पृथ्वी को ना कोरोना ग्रास करिछि। हाँ म आ ये कोरोना ना कौन सी राक्षस नुह, गोटे भूताणु। समस्ते कहउचंती एटा कुआडे चीन रु आसीछि। आम ज्ञानी गुणी लोक माने कहउचंती ता संगे लड़ीबाकू पड़िबो, लड़ी लड़ी ताकू परास्त करिबाकू पड़िबो। हाँ रे रे कोरोना युद्ध पाई हेई जाओ प्रस्तुत। मास्क न पिंधिकी कुआडे माड़ी जाऊचु हैं? अरे मा जानी कोरोना भाइरस बुलुचंती परा हैं? मास्क न पिंधिकी माड़ी जाऊचु। अकाल रे मरिबु रे, अकाल रे मरिबु। कौन मते गाली देला? मुझे भल पाई कहली एले मते गाली देला, मते गाली देला। दे दे जेते गाली दबु दे, हेले मु कहबी खाली तोते नुह समस्त को कहबी अरे मास्क पिंधरे नले अकाल रे मरी जीव। कहीं ना एटा हूँ निराट सत कथा। सत कथा हाँ तो हाँ सत कथा। सत कहबाकू किया डरिबी, सत कही पछे मले मरिबी। सत कहबाकू किया डरिबी, सत कही पछे मले। जानिछ जानिछ आम पड़िशा घर पंडा बाबू म ए शहीद नगर 122 प्लॉट रो पंडा बाबू जम्मा मास्क पिंधंतिनी। बजार को सौदा पाई गले सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करंतिनी। आ घर को फेरिले ताको स्त्री केते नेहुरा हेकिरी कहती हाथ साबुन रे धुओ, हाथ साबुन रे धुओ। जम्मा शुणतिनी, जम्मा शुण। ओल्टा रागी जाई ताको ऊपर पार्टी करी कहबे आए बंद करो, मोर किछि होबनी। हठात दिने तांको थंडा सर्दी हैला, काश भी हैला, तापर ज्वर हैला, तापर
ଏଇ ଏଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଫୁସଫୁସଟା ନା କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ସିଏ ମରିଗଲେ 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 ଅକାଳରେ ମରିଗଲେ। ଭଲ ହେଇଛି ମରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କାମ କଲେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଲେ। ଯେ ଗଛ ରୋଇ ସେ ଫଳ ପାଇ, 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 ଯେ ଗଛ ରୋଇ ସେ ଫଳ। ଲୋକଟାର ମୃତ ଦେହଟାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଲେନି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ମଶାଣୀକୁ ନେଇ ଶବଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଜମା 12 ବର୍ଷର ଅନାଥ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଯେମିତି କାମ କଲା ସେମିତି ଫଳ ପାଇଲା। କଥା ମାନିଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କଥାରେ ଅଛି, ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, 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 ମାନିଲେ ପଥର। ପଥର। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ 33 କୋଟି ଦିଅଁ ଦେବତା, ଏମାନେ ତ ସବୁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ? ଏମାନେ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି? ଆଉ ଯଦି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଘଟୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? ଶୁଣିଛି ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଗଛରେ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଘଟୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୋକ ମାସି ପରି ମରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? କାହିଁକି ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବସି ରହି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ୟାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ୟାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ୟାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କାଳିଆ, ତୋତେ ମୋ ରାଣରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଲୁ। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ତୋର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମାନୁନା? ଦେଖ, ମୁଁ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୋରି ଶରଣକୁ ଆସି ତୋରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ନା ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ପାଇବାର ଲାଳସା ଅଛି, ନା କିଛି ହରେଇବାର ଭୟ। ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ତୋ ପାଖରେ ପୁରାପୁରି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ କାଳିଆ, ଆଜି କହିଦେଉଛି, ଆଜି ତୋର ଏଇ ଭକ୍ତ ନା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଦେବ। ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଏଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ବସି ରହିଲି, କିଛି ଖାଇବିନି। ମୋତେ କିଏ ଚା ପାଉଟି ଚାଚିଲେ ବି ଖାଇବିନି। ମୁଁ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ କରିବି ଏଠି, ନିର୍ଜଳା ଉପାସ କରିବି। ଦେଖ କାଳିଆ, ସତ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବି।
ଆଜି ଆଜି ମୋର ଏଇ ଲୁହ ଆଉ ତୋ ନିଷ୍ଠୁର ପଣିଆ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ କାଲିଆ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ କାଲିଆ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି। ଭାଙ୍ଗିବି ମୁଁ ଆଜି ତୋ ନିଠୁର ବାଣ, ଚାଲି ଯାଉ ପଛେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାଣ। ଭାଙ୍ଗିବି ମୁଁ ଆଜି ତୋ ନିଠୁର ବାଣ, ଚାଲି ଯାଉ ପଛେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାଣ। ଲୁହ ଢାଳୁଥିବି ତତେ ଚାହିଁଥିବି, ଲୁହ ଢାଳୁଥିବି ତତେ ଚାହିଁଥିବି। ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକେ ଆଉ ଦେବ ଗଣ, ଭାଙ୍ଗିବି ମୁଁ ଆଜି ତୋ ନିଠୁର ବାଣ, ଚାଲି ଯାଉ ପଛେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାଣ। नमस्कार, मो ना संघमित्रा बेहेरा। मु अष्टम श्रेणीर पुरी जिला स्कूल छात्री। मु कृषक मानक ने एक कविता आपण मानक निकट को आनी। मो कवितार शीर्षक हेउची कृषक भाईर दूषरित जीवन। धूली धूसर रे काम करी सीए खाद्य जोगाउछि आम पेटकू, धूली धूसर रे काम करी सीए खाद्य जोगाउछि आम पेटकू। से चाषा भाई कथा किए बा शुणुछि, किए बा बुझुछि ता मनकू। से चाषा भाई कथा किए बा शुणुछि, किए बा बुझुछि ता मनकू। वर्षा नहेले किंबा पोक लागी गले फसल सेई वर्ष नष्ट हेब। खाइबा पीबा रहिबा सह पिलांक पाठ पढ़ारे भी डोरी बंधा हेब। खाइबा पीबा रहिबा सह पिलांक पाठ पढ़ारे भी डोरी बंधा हेब। लोन करी फसल करिले फसल नष्ट हेले अबा कौन करिब। लोन करी फसल करिले फसल नष्ट हेले अबा कौन करिब। करज सबुको सुझी सुझी सीए शेषरे आत्महत्या को बाट खोजिब। करज सबुको सुझी सुझी सीए शेषरे आत्महत्या को बाट खोजिब। कृषक आत्महत्या घटना रे स्ट्राइक करंती अन्य कृषक भाई। कृषक आत्महत्या घटना रे स्ट्राइक करंती अन्य कृषक भाई। चुप कराई दियंती सरकार तांकू टंकार प्रलोभन देखाई दे। चुप कराई दियंती सरकार तांकू टंकार प्रलोभन देखाई दे। नुआ नुआ तियारी योजना सबू पहुंची पारुनी कहीं सेमानंक पाखे। नुआ नुआ तियारी योजना सबू पहुंची पारुनी कहीं सेमानंक पाखे। अरे केमिति पहुंचीब अबा केउ टंका जाई। अरे केमिति पहुंचीब अबा केउ टंका जाई। से टंका तो प्रथमे पहुंची नेतांक पाखे। से टंका तो प्रथमे पहुंची नेतांक पाखे। धूली धूसर को माँ बोली भाभी परिश्रम करी से ता मूलरे। धूली धूसर को माँ बोली भाभी परिश्रम करी से ता मूलरे। समग्र दुनिया को खाद्य जोगाउछि जिए शेषरे शेषरे आत्महत्या कण लेखा थाए ता भाग्य। समग्र दुनिया को जी खाद्य जोगाउछि सीए शेषरे आत्महत्या कण लेखा थाए ता भाग्य। शेषरे आत्महत्या कण लेखा थाए ता भाग्य। नमस्कार। नमस्कार, मु स्वागतिका नंद ए रफ खाता कार्यक्रम को हृदय अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। आज किछि नारी मानकु नहीं किछि लेखिबा को प्रयास करिछि। आशा आपण मानकु भल लागिबो। मो शीर्षक हेउछि गर्वरे कुहे मु नारी। गर्वरे कुहे मु नारी। जन्म होई मु पाइछि आदर। जन्म होई मु पाइछि आदर। कुहंदी मते लक्ष्मी तुल्य। बापा मां चरणे करुछि प्रणाम। बुझिछन्ति से झीर प्रकृत मूल्य। नुहे मु आउ अबला कि दुर्बला। नुहे मु अति सामान्य जिनिस। भरी रहिछि मो मध्ये संस्कार। नारी अटे श्रेष्ठ मनीष। कन्या रूपक मो रत्नटिए। मु कहा पाई बोझ नुहे। गौरव करंती बापा झील को नहीं। बुझाई कहती झील मोर दुर्बला नुहे। अन्यर खुशी रे निजे खुशी हुए। सभी दृष्टि रे रुहे पवित्र। भाई हातर राखीटीए साजी
ପ୍ରମାଣିତ ଦିଏ ନିଷ୍କଳଙ୍କତା ଚରିତ୍ର। ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ମୋତେ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବାର ନାରୀ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧେ ସଭିଙ୍କୁ, ନିଜେ ସବୁ ସହି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦିଏ। ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ଖୁସି ହୁଏ ଆଜି, ପାଦ ଲାଗୁନାହିଁ ମୋର ଭୂଇଁରେ। ହତାଦର ମୁଁ ହୋଇନାହିଁ କେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବ ମୁଁ କରେ। କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ହୋଇ କରେ ମୁଁ ମିଛି ମିଛି କାଳି। କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ହୋଇ କରେ ମୁଁ ମିଛି ମିଛି କାଳି। କାହା ହାତର ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ସବୁ ଦିଏ ମୁଁ ଢାଳି। ଆଜି ଅଛି ଝିଅ, କାଲି ହେବି ମା, କା ଘରର ହେବି ଘରଣୀ। ନାରୀ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବାର ସେ ଅଧିକାରିଣୀ। ଘୃଣାର ଶିକାର ନାରୀ କେବେ ନୁହେଁ, ସେ ମମତା ଡୋରିର ଗଣ୍ଠିଲିଟିଏ। କାହାର ସେ ଝିଅ, କାହାର ଭଗିନୀ, କାହା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦଟିଏ। ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଆସ ଆଜି କରିବା ଆମେ ଶପଥ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଆଣିବା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ। କହିବା କୁସୁମିତ ହେଉ ତା ଚଲାପଥ, କୁସୁମିତ ହେଉ ତା ଚଲାପଥ। କେବଳ ମୁଁ ନାରୀଟିଏ ହୋଇ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମିତି ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଠିକ୍ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଅଧୁରା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ରହିଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।